नमस्कार बंधुरा शुभ्राज क्रिएशने सबाइके स्वागत जानिए शुरू करছি आजकेर रेसिपि। आज एकदम नरम तुलतुले सुजिर रेसिपि निये चले एसेछि। आपनादेर पिठा खाबार इच्छा करले सहजेई एई रेसिपिटा बानिये निते पारेन। सामान्य किछु उपकरण दिए एई रेसिपिटा खूब सहजेई बाड़ीते तैरी करा जाय और खेते अत्यंत टेस्टी हय। आपनारा एकबार बाड़ीते बानिये एटा देखतेई पारेन। बंधुरा सबार प्रथमे एक डो रेडी करे नेब। सेजोन्नो एक फ्राई पैने दिए दिएछि 2 कप जल। जलटा बेश उष्ण गरम हो गेले ओर मध्य दिए दिते हबे हाफ कप गुঁড়ো दूध और 1 कप नारकेल कोड़ा दिएछि। एखन ओर मध्य हाफ कप चीनी और दिएछि बड़ो कपेर 1 कप सुजी। सुजी दिए परिमाण मतो नुन दिए दिते हबे, दिए अनबरत नाड़ते हबे। अनबरत नाड़ते नाड़ते जखन जलटा आस्ते आस्ते शुकिये आसबे तखन एकटा प्लेटेर मध्य आमी ढेले नेब। एखन जलटा एकदम शुकिये गेछे देखुन बंधुरा। एखन आमी एटा एकटा पात्रेर मध्य ढेले निচ্ছি। एकटा प्लेटे ढेले निये तार मध्य आमी अल्प परिमाणे घी छड़िए दिएछि और एटाके ঠান্ডা করে নিতে হবে। প্রথমে ঠান্ডা করলে বেশ শুকনো হয়ে আসলো। আরও এবার একটা সফট ডো রেডি করে নিলাম। এখন ওর মধ্যে থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে নিয়ে আমি এরকম শেপ দিয়ে নিয়েছি। আপনারা অন্য রকম করেও করতে পারেন। আমি এরকমভাবে গোল করে আর লম্বা শেপ দিয়ে নিয়েছি। সবগুলো পিঠা আমার তৈরি করা হয়ে গেছে। এখন একটা ছিদ্রযুক্ত পাত্রের মধ্যে সমস্ত পিঠাগুলো সাজিয়ে দিচ্ছি একে একে। সাজিয়ে দিয়ে আমি ঢাকা মুড়ে অপেক্ষা করব 10 মিনিট। 10 মিনিট হয়ে গেছে। 10 মিনিট পর ঢাকা খুলে দিয়েছি। পিঠাগুলো আমার একদম তৈরি হয়ে গেছে। এইভাবেও পিঠাগুলো খাওয়া চলে, খেতে ভীষণ ভালো হয়। কিন্তু আমি এটা দুধে ফুটিয়েছি। আমি আবার কিছুটা দুধ নিয়েছি, दूध बसिए दिएछि। दूधटा बेश घन एसेছে तखन आमी ओर मध्य समस्त पिठागुलो दिए दिएछि ओर मध्य हाफ कप चीनी और दिएछि किछुटा परिमाणे खेजुर गुड़, दिएछि 2টো एलाच दिएछि। बंधुरा चीनी गुड़ एलाच समस्त किछु दिए पिठाटा आमी बेश खानिकक्षण धरे आरो दूधेर संगे फुटिए निচ্ছি। बंधुरा आपनादेर पिठा खाবার इच्छा होले सहजेई এই রেসিপিটা বানিয়ে নিতে পারেন। রেসিপি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকার একান্তই অনুরোধ রইল।